buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 2:01 PM. Maupay nga kolop sa aton nga tanan, adaton mga balita sa yana nga pangurason. 62 anay revealed sa Samar na tagan safe conduct spaces, pamatian tam detalye sa report matikang kan Charmaine Preto Valves. Radyo Pilipinas Report. Sa pagpanguna sa Local Amnesty Board Catbalogan, gingrant ang safe conduct passes sa 62 nga mga ane rebelde o France rescued tikang sa probinsya sa Samar. Ang safe conduct passes mao ang dokumento nga gin-issue sa National Amnesty Commission sa mga aplikante nga diri nakadetine para masigurado ang safe passage samtang naghuhulat presidential action sa ginsumeter nga amnesty applications lain la kun i-revoke sa komisyon. Durante sang ginbuhat nga seremonya, gintagan doon nga ang safe conduct passes ang diri la proteksyon kundi simbolo liwat san pagkarawat ug bag-o nga katikangan. Ginsigurado liwat sa lokal nga gobyerno ug iba pa nga ahensya ang padayon nga suporta sa mga France rescued para sila makabalik sa komunidad ug maging parte sa pag-uswag san probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Preto Valves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Halad sa Pasko 2025, ginsilibrar ang tradisyonal nga panarit sa Kako. Pamatian tan detalye sa report matikang kan Frank Bulanyo. Radyo Pilipinas Report. Ang City Arts and Culture Office in Calbayog City, Samar nagbuhat sa tradisyonal nga panarit contest kung makabahin sa halad sa Pasko 2025 nga selebrasyon. Ang panguna nga katayuanan sa nga contest, pagpalagsikotro sa tinuod nga waray-waray nga Pasko nga pagkanta o panarit. Ini nga kultural nga buhat, nag-uupod sin grupo sin mga paragkanta nga nagsinunod-sunod sa mga balay-balay para pag-ukoy utro sa istorya sa Biblia, mahitungod kan daw sengan Maria san era pamiling sin papahuwayan. Ang kompetisyon nagupod sin kategorya sin pasundayag nga kinahanglan gumamit ang mga grupo sa tradisyonal nga waray nga kanta, gamit sa mga nagtambong nga grupo ang pabalik-balik nga liriko pero ginpresentar rin nera sa magkadurdilahain nga tono. Ginhukuman sa hurado nga ang barangay Tinambakan ang nakakuha sa kampyonato, nga nanikaduha nga pwesto nakakuha sa barangay Carmen, samtang ang barangay Rauhak nga ang barangay Danau nakakarawat sa nikatulong nga premyo nga nikaupat. Pero ang barangay Carmen gihapon naging kilala sa nera nakuha nga Best Costume Award. Ang ibang grupo gintagan gihapon sa consolation prizes. Haranista sa barangay Dagum, Limarayon Traditional Panarit Group sa barangay Limarayon, Pandayig of Gidgaran Senior Citizens sa barangay Gidgaran, Ngan Hamurawon Golden Acer sa barangay Hamurawon, Knights of Columbus San Vicente Ferrer Council sa barangay Tinambakan, Legendary Kogon Group sa barangay Kogon, nga ng Senior San Isidro Labrador of Danau 1 sa barangay Danau 1. Para sa Radyo Pilipinas, ako si Frank Bulanyo, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ini ang kabugusan sa naton balita para sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod ng programa, Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto, ako si Yoren Sacuba para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas.